ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ये बिंदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। ये बिंदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है। 2 दिन का है ये जोबन बनने को तेरा साजन, ये आशिक तैयार है। क्या बनेगा मेरा साजन, जा तू आशिक बेकार है। मेरा लाखों का जोबन, जा तू आशिक बेकार है। वो बनेगा मेरा साजन, वो बनेगा मेरा साजन, जो आशिक दिलदार है। ये तेरा सजना संवरना बिन साजन के बेकार है। সাত জন্মের দরকার নেই তো, গিট ভালো তো। 7টা জন্ম পর এসছে একদম। হ্যাঁ দরকার না, ওটা না দিলে তো খুলে যাবে। না না, গিট দাও এটা ভালো, যত সুন্দর গীত শক্ত হবে হবে তত ভালো সুন্দর হবে। সংসারের মঙ্গল হবে। কি বলেছে এটা? ও বাড়িতে নিয়ে যেতে না এ বাড়িতে রাখতে? মা কিছু বলেছে? ওই বাড়িই বলেনি তাহলে? হ্যাঁ, এই বাড়িতে বাড়িতে, রাখতে রাজবাড়িতে। বলেছে আমাকে। তোমাকে বলেছে? হ্যাঁ। তাহলে রেখে এ বাড়িতে রাখতে বলেছে মা তো? বলেনি, কে যেন একটা বলেছে, দিদি না কে বলেছে। সেটা কিন্তু শুনে নিবি। শুনে এইটা ঠিক আছে। এইটা তোর আলমারির মধ্যে 1 বছর রেখে দিবি। দেখি সর।